सो हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज हूँ यहाँ ओडिशा जीके सीरीज आपंकर जो चलुची तार पार्ट नंबर 4 ये भिडटी सब भिडियो आम 20 लेखा एमसीक्यू डिस्कसन करछे। भिडियो भी आम 20 लेखा एमसीक्यू डिस्कसन करवा। जो मैंने आ पूर्व 3टी पार्ट देखी ना देखी दिंतु। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपंकर डिस्कसन कराई। बहुत भल भल क्वेश्चन निया सहित भल एक्सप्लेनेशन भी दि जाए। आप थे देखी दिंतु यहाँ देखूँ बहुत आपंकर हेल्पफुल हम यहाँ एग्जाम सब एग्जाम हेल्पफुल हम। ओके फास्ट क्वेश्चन कौन कहते आमको ना व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ ओडिशा। ओडिशार कोस्ट लाइन देखो जदि प्रश्न पचार 450 रु आप 500 भितर जो ऑप्शन थी से ने केतबे 485 थाए केतबे 480 थाए। तो सेमती कही हेनी तेणु जोटा थी आप नहीं पारे। तेणु 480 85 मैक्सिमम क्वेश्चन आसे। तेणु ये 485 ऑप्शन अच्छे। तेणु आम 485 ना जो 480 थी से 480 भी आम नहीं पार। तापर व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा। ओडिशार बड़ नदी हूँ आपंकर महानदी। ओके आ जदि महानदी की आमर आउ कौन कहते ना ओडिशार दुख मध्य कहते। सेकेंड बड़ नदी हूँ आपंकर ब्राह्मणी सेकेंड लार्जेस्ट। तापर व्हिच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ ओडिशा। ओडिशार सबुठु बड़ लेक हूँ कौटा ना चिलिका लेक। चिलिका लेक हूँ गोटा ब्रैकिश वाटर लेक। ओके आ गोटा देखो ये अंशुपा अच्छी। अंशुपाटा हूँ आपंकर कौ लेक आपंकर सेटा हूँ फ्रेश वाटर लेक। आ अंशुपा को आपंकर कहते ऑक्सबो लेक माने अश्वखुराकृति लेक जोटा कहते सेटा हूँ आपंकर हॉर्स शू बा ऑक्सबो जोटा कहले भी चलिबो। एटा आपंकर अंशुपा हम माने तार किंतु लार्जेस्ट लेक हम चिलिका। तापर चलतु देखिबा हाउ मेनी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट ओडिशा हाज। ओडिशार केतोटी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट अछि ना चारिटा। चारटा देखंतु ना एठी लिखि देछि मंडासारू महेंद्रगिरी गंधमार्दन गुप्तेश्वर। मन रहा मंडासारू महेंद्रगिरी गंधमार्दन गुप्तेश्वर चार्टा हूँ आपंकर बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट आपंकर ओडिशा रे। तापर देखिबा व्हेन भितरकनिका मैंग्रोव्स डिक्लेयर्ड एज भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भितरकनिका मैंग्रोव्सटा आपंकर भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1975 मसीह डिक्लेयर हैला। जदि डेट आपको पचार कि कौ डेट रे एटा हेतिला आपन कहबे 22 अप्रैल 1975। 22 अप्रैल 1975 बुझेला। तापर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हाउ मेनी फिजियोग्राफिक रिजन्स इन ओडिशा डिवाइडेड। केतोटी फिजियोग्राफिक रिजन रे ओडिशा डिवाइड होइछि ना आपन कहबे 5टा। कौन कौन ना उत्कल प्लेन तापर सेंट्रल प्लेट्यू तापर सेंट्रल माउंटेन्स एंड हाईलैंड रिजन तापर वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड्स तापर मेन फ्लड प्लेन। आपको सब डिटेल्स रे बुझिया गले आपको थ्योरी क्लास करिया पड़ियो जोटा हमर बहुत जल्दी अपलोड होबा को जाउछि। तापर चलंतु हाउ मेनी ब्लॉक्स आर इन ओडिशा। ओडिशा रे केतोटी ब्लॉक अछि ओडिशा रे 314 ब्लॉक अछि। तहसील पचारे 317 सब डिविजन पचारे 58 आपनकर डिस्ट्रिक्ट पचारे 30 और डिविजन पचारे 3टी। प्रति डिविजन रे 3टी डिविजन अछि हमर। प्रति डिविजन रे 10टी लेखे डिस्ट्रिक्ट रहउछि हैला। तो प्रति डिविजन रे 10टी लेखा डिस्ट्रिक्ट आउ प्रति डिविजन माने हमर केमिति डिवाइड हेछि एठी कहि दउछि। तीनटा जो आपनकर डिवाइड हेछि गोटे नॉर्दर्न गोटे आपनकर सेंट्रल गोटे आपनकर साउथ। साउथ जो आपनकर डिविजन रहिछि सेतरे हेडक्वार्टर होछि बरहमपुर। तापरे सेंट्रल रे अछि आपनकर कटक हेडक्वार्टर। तापर नॉर्थ रहउछि संबलपुर बुझिला। संबलपुर होछि तार हेडक्वार्टर। आ प्रति डिविजन रे 10टा लेखा डिस्ट्रिक्ट रहउछि। तापरे व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन ओडिशा। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन ओडिशा आउदर के ना देवमाली। मन रहिला कोउठी अछि ना कोरापुट रे अछि। कोरापुट रे अछि देवमाली। जदि आपनको हाइट पचारिबो हाइट पचारले आपण कहबे केते ना 1672 मीटर 1672 मीटर। जदि आपनको देखंतु कोरापुट रे अछि किंतु गोटे से जगहटार ना अछि कोटिया हमर जोटा कि आंध्र प्रदेश आ ओडिशा भितरे डिस्प्यूट जोटा अछि कोटिया से पाखरे आपनकर देवमालीटा अछि। तापर हाउ मेनी रिवर्स आर इनक्लूडेड इन हेक्साडेल्टिक रीजन। हेक्सा आप जानी पारथिबे 6 तेणु 6टा रिवर मिसिक आपनकर एटी कोन हेछि ना हेक्साडेल्टिक रीजन हेछि। से 6टा नदीर नाम कौन कौन सुवर्णरेखा बुढ़ाबलंग बैतरणी ब्राह्मणी महानदी ऋषिकुल्या। मन रहिला आउ थरे कहि दउछि सुवर्णरेखा बुढ़ाबलंग बैतरणी ब्राह्मणी तापर आपनकर महानदी तापर आपनकर ऋषिकुल्या। एतिक होछि मिसिक हेछि आपनकर हेक्साडेल्टिक रीजन 6टा रिवर को नेकी। तापर 10 नंबर क्वेश्चन कौन कहछि देखंतु ना व्हिच रिवर फ्लोज ओवर झारखंड ओडिशा एंड वेस्ट बेंगल। झारखंड रे बहिछि ओडिशा रे भी बहिछि और वेस्ट बेंगल रे भी बहिछि। सेमति किए
କୋଉ ନଦୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ବହିଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ବର୍ଡର ମଧ୍ୟ ସିଏ ତିଆରି କରୁଛି କିଏ ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଯଦି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ ପଚାରିଥାନ୍ତା ହୁଇଚ୍ ରିଭର କ୍ରିଏଟ୍ ବର୍ଡର ବିଟୱିନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଆପଣ ବି କରିଥାନ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ସେ ତିନିଟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବହିଛି, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ସେୟାର କରୁଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ହାଉ ମେନି ମେଜର ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେନ୍ସ ଆର୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଉପରେ 9ଟା ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେନ୍ସ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ କୋଉ ଏରିଆରେ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା 9ଟାଙ୍କ ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେନ୍ସକୁ। ଗୋଟା ହେଉଛି ବାରିପଦା ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେନ୍, ତାପରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେନ୍, ତାଳଚେର ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେନ୍, ତାପରେ ଭୁବନ, ତାପରେ ସୋନପୁର, ଆଠଗଡ଼, ଆସ୍କା, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି। ବାରିପଦା ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ, ବାରିପଦା, ଆନନ୍ଦପୁର, ତାଳଚେର, ଭୁବନ, ସୋନପୁର, ଆଠଗଡ଼, ଆସ୍କା, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି। ଏ ଆପଣଙ୍କର 9ଟି ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି। ଏହା ଭିତରୁ ନାଁ ତ ପଚାରିବନି, ଖାଲି ପଚାରିବ ଯେ କେଇଟା ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ଆପଣ କହିବେ 9ଟି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ନବକଳେବର of the deities in Lord Jagannath Temple of Puri takes place in which year? କୋଉ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ନବକଳେବର ପଡ଼େ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା 2 କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ଥ ହବ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତ ଆମର ପଡ଼େନି। 2 କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ଥ ହବ ଭାଦ୍ରବରେ ବି ଆମର ପଡ଼େନି। 2 କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ଥ ହବ ଆଶ୍ୱିନରେ ବି ଆମର ପଡ଼େନି। 2 କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ଥ ହବ ଆଷାଢ଼। ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆଷାଢ଼ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼େ କ'ଣ ନା 2 କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ଥ ହବ ଆଷାଢ଼ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼େ ନବକଳେବର। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି ନା ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଅରିଜିନେଟ୍ସ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆଉଟସାଇଡ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ରିଭରଟି ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ତ ଆପଣ କରିଦେବେ ଏଇଠି ଦେଖି ସାରିବେଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉଟସାଇଡ୍ ମାନେ ଆମର ଆଉଟସାଇଡ୍ରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହିଛନ୍ତି କିଏ ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମହାନଦୀ, ଇବ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରା ଆଣିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମହାନଦୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇବ୍, ଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟସାଇଡ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇନସାଇଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହିଁ ବହିଛନ୍ତି। ମନେ ରହିଲା, ଇନସାଇଡ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହିଁ ବହିଛନ୍ତି। ସେ କିଏ ନା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ବୈତରଣୀ, ସାଳନ୍ଦୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ବୈତରଣୀ, ସାଳନ୍ଦୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ତାପରେ ଇନସାଇଡ୍ ଆଉଟ୍ ମାନେ ଇନସାଇଡ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବହିଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ବାହୁଡ଼ା, ବଂଶଧରା, ନାଗାବଳୀ। ମନେ ରହିଲା, ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ବାହୁଡ଼ା, ବଂଶଧରା, ନାଗାବଳୀ, ଯିଏକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବହିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଇନସାଇଡ୍ ବଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟୁ ଆଉଟସାଇଡ୍ ରିଭର, ତା ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ବାହାରେ ବହି ଯାଇଥିବା ନଦୀର ସିଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ ମାନେ କ'ଣ, ତାକୁ ସହାୟକ ନଦୀ, ମାନେ ପାଣି ତାକୁ ସହାୟକ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସିଏ କିଏ ନା ମାଛକୁଣ୍ଡ, ସିଲେରୁ, କୋଲାବ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ମାଛକୁଣ୍ଡ, ସିଲେରୁ, କୋଲାବ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବହିଥିବା ନଦୀର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ ନଦୀ ହେଇକି ହିଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମିଶିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା ନା ଆଉଟସାଇଡ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆଉଟସାଇଡ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ରିଭରଟି ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି? ବୈତରଣୀ ତ ଆମ ହେଉଛି ନିଜ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତ ବାହାରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି, ସାଳନ୍ଦୀ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଅରିଜିନେଟ୍ସ ଇନସାଇଡ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ମହାନଦୀ, ଇବ୍ ତ ବାହାରୁ ହେଇଛି, ମହାନଦୀ ତ ବାହାରୁ ହେଇଛି, ଇବ୍ ତ ବାହାରୁ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଋଷିକୁଲ୍ୟା। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଅରିଜିନେଟ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ବଟ୍ ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୋ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଇନସାଇଡ୍ ଆଉଟ୍, ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଇନସାଇଡ୍ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଇନସାଇଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ବହି ଯାଇଛି ଅଲଗାରେ। ତ ସେଇଟା କିଏ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ନାଗାବଳୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ଆଗେ କାଟନ୍ତୁ। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହିଛି, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହିଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ତ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏ ତିନିଟାଙ୍କ ତ କଟିଗଲା। କେବଳ ନାଗାବଳୀ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଉ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବହିଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର, ଫାଷ୍ଟରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କିଏ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଫାଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ମହାନଦୀ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ହାଇଏଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି କିଏ ନା ବରେଇ ପାଣି, ଅଛି କେଉଁଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ହାଇଟ୍ ଯଦି ପଚାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ହାଇଟ୍ ଯଦି ପଚାରିବ 399 ହେଉଛି ମିଟର, ଆଉ ଯଦି ଫୁଟରେ ପଚାରିବ ତେବେ ସେଇଟା ହେବ 1309 ଫୁଟ। ବୁଝିଗଲା।
तापर आर सब थियोरी क्लास आपको प्रोवाइड करा जो थरे कि सब डीपली कह एटा एमसीक्यू बोली कि आपन खाली आंसर कह जाउ टिके टिके ओवरलुक करा जाउची कहीं जो मैंने पढ़ी थे से मैंने ये टाइम वेस्ट करेंगे ना थियोरी जब से थियोरीटा मुझे बार बार पढ़ेबी इरिटेट लगे कि माने टाइम बहुत वेस्ट हम तो से मुझे एमसीक्यू सीरीज चलती जिते बड़े आपंकर चलो थियोरी आपंकर जो चलो से जी जी पढ़ी न थियोरी से पढ़ी पारे क्लीयरली तापर चलतु 18 नंबर कौन कही ना हुमा हुमा इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हुमा गोटे टेम्पल जोटा ढलैकी थाए बुझेगा ढलैकी थाए तेणु से फेमस हुमा कौन थाए ना ढलैकी थाए तेणु से कौन कह ना लिनिंग टेम्पल जोटा कि संबलपुर डिस्ट्रिक्ट अच्छे हुमा मन रखिए तापर 19 नंबर क्वेश्चन कौन कही ना व्हिच लेक इज द लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लागून इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लागून किए ना आमर चिलिका चिलिका आपंकर 3टा डिस्ट्रिक्ट को लगिक अच्छे जोटा हूँ आपंकर पुरी गोटा हूँ आपंकर खोर्धा गोटा हूँ आपंकर गंजाम मन रखिए पुरी खोर्धा गंजाम 3टा को लगिक रोचे आपंकर चिलिका चिलिका हूँ लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लागून तापर 20 नंबर देखो कौन कही ना व्हिच डैम इज बिल्ट अक्रॉस द महानदी रिवर ऊपर कौ डैम तैयारी महानदी रिवर ऊपर आपंकर हीराकुद डैम तैयारी लेंथ पचारे 25 किलोमीटर कहींपारे ओके ओभरऑल 25 किलोमीटर तापर जदि पचार था कि व्हिच डैम इज बिल्ट अक्रॉस द ब्राह्मणी रिवर पचार रेंगाली डैम होता मन रखु रेंगाली डैम हूँ आपंकर कौटी रेंगाली डैम हूँ ब्राह्मणी नदी पर तो आज 20 क्वेश्चन आम डिस्कसन करदे बहुत जल्दी केमती लगे आपड़ कहे आपको वीडियो भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे रही थैंक यू।